बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें दो मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो सीनियर सियासतदान हैं और जो हमारी दूसरी मेहमान हैं वो नौजवान सिंगर हैं। जो मेरे पहले मेहमान हैं वो सियासतदान भी हैं और बैंकर भी हैं बुनियादी तौर पे, और बहुत सारे जो इकनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ये हिस्सा रहे हैं। BCCI के हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू इनसे हो सकेगी, इसलिए कि एक ज़माने में BCCI का हिस्सा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सरदार आज़म रशीद साहब। वेलकम टू द शो सरदार साहब। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए जी, थैंक यू वेरी मच जी। और सरदार साहब के साथ मौजूद हैं ईमान असलम साहबा। वेलकम टू द शो ईमान, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। मुर्शद, मैं तो सुना डॉक्टर भी ने। आप MBBS डॉक्टर हैं? No, I'm an anesthesiologist. अच्छा 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 अच्छा। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ? वो जो बेहोश करते हैं ऑपरेशन से पहले। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ। नहीं, मगर उसके लिए उन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਟੂ ਡਮ। ये जो आपका शोबा है ये MBBS के बाद करते हैं आप लोग? No, FSA के बाद अच्छा, ये स्पेशलाइजेशन Faculty of Allied Health Science, अच्छा AHS, अच्छा अच्छा अच्छा। और कितने साल का कोर्स है? 4 year. 4 साल में बस आपको ये बेहोश करना और उठाना, बेहोश करना और उठाना सीख दिए आप? जी बिल्कुल। अच्छा। 2 इंजेक्शन लवाओ तो मरीज ना बेहोश हो गए, डंडे ना बेहोश कर दियो। नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं गाना गा के बेसुरा उन्हें बेहोश कर दें। मैं इस करके ऐसे देखो, मरीज सरीला होवे ते ओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ मैडम आवाज नहीं सही लग रही, मैं नहीं होना बेहोश। सरदार साहब, आपका तो करियर बड़ा तवील है और बड़ा भरपूर है और बहुत सारे उसमें उतार चढ़ाव हैं। कहाँ से शुरू किया जाए? मेरे ख्याल में नवाब ख़ानदान से शुरू करते हैं। जी हाँ, मेरा ख्याल है। आपकी वालदा जो हैं वो नवाबजादी थी? जी, मेरी जो दादी थी हाँ। उनका नाम साहबजादी महमूदा बेगम, ठीक है। जो मेरे वालिद की बहन थी वो बड़ी, और वो तो मुस्लिम लीग ऑल पंजाब की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वो सदर भी थी पंजाब की ना, पंजाब की। और उसके साथ जो इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है उनकी भी मेंबर थी, CC जो थी, और जो इनके उस ज़माने में हुआ करती थी। और फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ बहुत इन्वॉल्व रही हर एक्टिविटीज़ में। और कायद की जो एक सो कॉल्ड किचन कैबिनेट जो हुआ करती है हर लीडर की, तो उसमें भी शामिल रही। तो इस फैमिली की काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान मूवमेंट में। इन्होंने बहुत अर्ली ही पाकिस्तान मूवमेंट ज्वाइन कर ली थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1921 में। ठीक है, क्योंकि 1919 में तकरीबन बन चुकी थी ये, और 21-22 में इसका आगाज़ शुरू हो गया था। तो ये अर्ली इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। और फिर उस ज़माने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था पाकिस्तान की इस मूवमेंट में, वो ये आ रहा था कि ख़वातीन कैसे घर से बाहर निकलेंगी और उनकी पार्टिसिपेशन कैसे होगी। और उस ज़माने में ख़वातीन का बाहर निकलना जो था वो बहुत बड़ा एक मिशन कंसिडर किया जाता था। तो सिंस वो उस सिलसिले में बीइंग अ राजपूत एंड कंप्लीट ठाकुर फैमिली, तो इट वाज अ वेरी बिग स्टेप फॉर ए मुस्लिम कि जी आप अपनी बच्ची को जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले करते हुए उस मूवमेंट का हिस्सा बनाएं। तो शी वाज अमंग द फ्यू जो शुरू में ख़वातीन पाकिस्तान मूवमेंट में जिन्होंने शराकत की, उसमें इनका नाम सर फहरिस्त है। और खान लियाकत अली खान साहब से भी जी, खान लियाकत अली खान साहब जो उनकी जो परदादा थे हमारे, उनकी जो बेगम साहबा थी और लियाकत अली खान साहब की जो वालदा थी, ये भी आपस में सखी बहनें थी। आपके जो परदादा थे, जो साहबजादी के वालिद हो गए, मेरे परदादा हो गए ना, उनका नाम सरदार वली मोहम्मद खान था। ठीक है। वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बड़े उस ज़माने में मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी भी रहे। ठीक है। तो लियाकत अली खान साहब एक तरह से आप के रिश्ते जी, हमारे मामू हुए के चचा हुए? जी, मामू हुए जी। कोई ख़ास बात जो आपको अपनी फैमिली से, अपने बुज़ुर्गों से, कायद की या लियाकत अली खान साहब की कोई ख़ास बात जो आप समझते हैं कि इससे पहले लोगों तक नहीं पहुंची और आवाम की अमानत है उन तक पहुंचनी चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि जो मेरी इंटरेक्शन रही बुज़ुर्गों के साथ पाकिस्तान मूवमेंट के बाद, पाकिस्तान बन गया, ज़ाहिर है मैं तो यहाँ की पैदाइश हूँ, उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो शायद लोगों को नहीं पता, वो ये है कि दुनिया में 3 किस्म के गवर्नेंस सिस्टम हैं। जो एक बुनियादी गवर्नेंस सिस्टम है वो आपके अपने घर का है, जो आपका वालिद उस घर को चला रहा होता है और वालदा उसको इंटरनली मैनेज कर रही होती है, जिसको हम खानदानी निज़ाम, जिसको आप खानदानी निज़ाम कहते हैं। जो बुनियाद है इस पूरे मुआशरे की बुनियाद जो है वो एक यूनिट है, उसी फिर यूनिट से उसी के आगे फिर आगे यूनिट्स ने चलना है। और उसमें
سو وہ جو باپ چاہے گا اسی طرح بچے ایکٹ کریں گے, جو ماں چاہے گی اسی طرح بچے بنیں گے آگے. تو جو سیکنڈ گورننس سسٹم ہے جو قائد کہا کرتے تھے وہ نیشنل سسٹم ہے, کہ جو نیشنل لیڈر ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, جیسے اپنی قوم کو لے کے جانا چاہے وہ لے کے چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل خمینی صاحب آئے, انہوں نے ایران کو انہوں نے بالکل تبدیل کر دیا. ہمارے ہاں کیونکہ ہر 10 سال بعد پاکستان ایک نیا بنتا ہے, تو جو بھی لیڈر آتا ہے وہ ہر 10 سال کے بعد ایک نیا پاکستان بنا جاتا ہے. کنسسٹنسی کا ہی تو پرابلم ہے سر ہمارے ہاں. تو نیشنل لیڈر بہت امپورٹنٹ. تیسرا ایک شاہ صاحب بہت اہم چیز ہے, وہ ہے انٹرنیشنل گورننس سسٹم. وہ انٹرنیشنل گورننس سسٹم جو ہے وہ سب سے اسٹرانگسٹ ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں انویزیبل گورننس سسٹم آف دا ورلڈ. ٹھیک, وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور وہ آپ کے ہر گھر کا حصہ ہوتا ہے. وہ جو سسٹم ہے اس کو آج کل کا جو سسٹم ہے اس کو کیپٹلزم کہتے ہیں. ٹھیک. تو قائد یہ کہا کرتے ہوتے تھے کہ دس از اے ویری فارچونیٹ اینڈ انفارچونیٹ piece of land which has to be governed by Muslims for the benefit of non-Muslims. So یہ ایک چیز جو ہے جو پاکستان کے لیے سب سے بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے کہ دنیا میں آپ یاد رکھیے گا کہ دو جو ہیں وہ ریلیجیس یا اسپرچول نیوکلسز ہیں, اور 4 جو ہیں وہ جیوگرافیکل نیوکلسز ہیں, جو کہ جیوگرافی کی حساب سے سب سے امپورٹنٹ ہے دنیا میں. اس میں پاکستان آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو پاکستان آتا ہے تو پھر یہ گورن جو ہوتا ہے پاکستان, یہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا جو میجر انٹرسٹ ہے وہ ورلڈ آرڈر کو جائے گا جو نیو ورلڈ آرڈر آئے گا, کیونکہ اسی کے حساب سے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, اسی کے حساب سے پھر آپ کی گورنمنٹس بنتی ہیں. تو جو گورنمنٹ یاد رکھیے گا پاکستان میں جس کو لیجسلیچر کہتے ہیں, وہ ہمیشہ کاسمیٹکس ہوتی ہیں. جو کور اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں, جو کور جس کو آپ سمجھ لیں کہ جس کو کہتے ہیں ڈیپ سٹیٹ کا نام آج کل بہت لیا جاتا ہے, تو وہ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی انٹرنیشنل گورننس سسٹم کی بنیاد ہوتی ہے اس ملک میں. یاد رکھیے گا جو ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل گورننس سسٹم کو چلانے کے لیے اس اسپیسیفک کنٹری میں جو ہے وہ اس کا ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرتی ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز پہ آپ کی گرفت ہے اس کے اوپر, مگر میں یہ دیکھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے, تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے, پاکستان کی تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے, یہ بات درست ہے کہ بہت سارے انٹرنیشنل پریشرز اور بہت سارے انٹرنیشنل جو انفلوئنسز ہیں وہ رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی پہ اور داخلی معاملات پہ بھی رہے ہیں. مگر سردار صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ اتنی ریزیلینٹ ہے کہ اس میں سے کہیں نہ کہیں اپنا حصہ اور اپنی راہ جو ہے وہ ضرور اس نے متعین کی؟ میں مثال دینا چاہوں گا. مثلا یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت مجبوری ہی صحیح, اور امریکہ پاکستان کو کسی بھی صورت ناراض نہیں کر سکتا تھا جب رشیا اور افغان وار ہو رہی تھی, اور ہر صورت میں پاکستان جو کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان نے نیوکلیئر بم جو ہے وہ بنایا, اور دنیا کی کوئی ڈیپ سٹیٹ کسی بھی نوعیت کی جو ہے اسٹیٹ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی, نہ چاہتی تھی, مگر پاکستان نے کیا آخر. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب, اس کو اس طریقے سے آپ دیکھا کریں کہ جو میگا ایشوز ہیں, جو ملک ہوتا ہے وہ آپ کو بیسیکلی ایک پلیٹ فارم دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر رہنا ہے اور پراسپر کرنی ہے لائف. وہ جو پلیٹ فارم ہے اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر فار ایگزامپل پاکستان وہ ملک ہے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ ملٹری ایڈ دی گئی ہے, اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو آج تک کبھی اکنامک ایڈ نہیں آئی. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو, پیپل شوڈ نو اباؤٹ اٹ, کہ جو ایڈ ویڈز کا آپ روز سنتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں ایڈ آ گئی تو فلاں ایڈ آ گئی, یہ جو جتنا بھی آپ کو آیا ہے دس از آلویز اینڈ آلویز اے ملٹری ایڈ فار یو. سو اس لحاظ سے یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. کہ یہ کہنا کہ پاکستان ہمیشہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی خواہشات کے مطابق چلا ہے 100%, میں سے بھی کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ 100% نہیں چلا. اور پاکستانی لیڈرشپ بھی جو ہے سب کے سب, میں اس میں سب کو شامل کرتا ہوں, یعنی کہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ جتنا بھی ممکن ہو سکا اس میں سے اپنی مرضی جو ہے پاکستانیوں نے کی ہے. جی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی جو بھی آپ کا ویسٹرن ایجنڈا ہوتا ہے, جب جو بھی آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی آرڈر دیا جاتا ہے ٹو چینج دا پیپل, وہ 100% امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جی وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہی ہو دنیا میں. سو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری اچیومنٹ ہے
बिकॉज अचीवमेंट ये कुछ छोटी तो नहीं है। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, न्यूक्लियर वाली को कितनी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट achievement है। उसकी वजह ये है कि आप देखें ना, आप जियोग्राफिकली न्यूक्लियस हैं, बलूचिस्तान जी, है, जी, अफगानिस्तान जी, जो जी। है वो बेसिकली न्यूक्लियस है दुनिया का। जी, जी। इसी वजह से फिर डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट किया गया। अंग्रेज ने जो पाकिस्तान के लिए जो सोचा था कि जी करूंगा, वो उसी वजह से था ना जी कि इसको एक बफर स्टेट बना दिया जाए, सो एक इंडिपेंडेंट मुल्क हो जाए जी, जी। जो कि इंटरेस्ट लुक आफ्टर करे। बिकॉज वहां तो सबसे बड़ा जो एक याद रखिएगा जो पैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जियोग्राफी के लिहाज से। सो ये जो आपका गवादर वाला पैसेज है जिसमें हॉट वाटर्स है, क्योंकि आपके पास आगे जो कार्स हैं जितनी भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो सब लैंड लॉक्ड, जी जी। तो उनके पास किसी के पास पानी नहीं है, तो पानी सिर्फ पाकिस्तान के पास है, हॉट वाटर्स। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी, दुनिया रशिया तक इवन, रशिया तक है, मतलब रशिया में आप देखें कि जो आपका 70 to 80% पानी है वो तो फ्रीज हुआ रहता जी, है। जी, जी। उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ टर्की वाला एक पार्ट है जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर चाइना को भी उससे जितना बेनिफिट है, बिकॉज चाइना जब यहाँ से निकलता है तो 2,500-3 हजार किलोमीटर के बाद वो समुद्र में पहुंच चाइना जाता को है। तो बहुत बड़ा, उधर से जाएगा अगर अपना साउथ चाइना सीज की तरफ जाएगा तो वो उसको 7,000 किलोमीटर तय करना पड़ता है। वो एक तो रास्ते के लिहाज से, जी हाँ। दूसरा ये होता है कि याद रखिए दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक जमीन है और एक पानी है जी। तो एक पानी का लॉ है दुनिया में और एक जमीन का लॉ होता है। सो इस लिहाज से जो जमीन का लॉ है उसमें भी हम बड़े इम्पॉर्टेंट है फिट इन होने के, क्योंकि हमने वो पैसेज देना है। और पानी के लिहाज से भी वी आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हॉट वाटर्स है हमारे पास। अब ये जो जियोग्राफिक कंडीशन है हमारी, यही हमारी स्ट्रेंथ भी है, जो जियोग्राफिक जो पोजीशन है हमारी, यही हमारी स्ट्रेंथ भी है, और यही कहते हैं ना, वी आर विक्टिम्स ऑफ द सेम। यस यस, वो जो क्या मिसरा है जी, कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नजर डाली। क्या बात। यही वजह है कि हमारे यहाँ अमन भी उस तरीके से कायम नहीं होने दे रही दुनिया। तो इसका नतीजा क्या देखते हैं आप? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि नतीजा ये है कि इस कौम में इतना पोटेंशियल है, और वो भी कहते हैं जो जिनका वर्ल्ड ऑर्डर है कि हमने इसको किसी तरीके से अगर 5 साल भी दे दिए स्टेबलाइज होने में तो ये फिर अंडर कंट्रोल नहीं रहेंगे। इसमें वजह ये है कि हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है, और इतनी डाइवर्सिटी है, और IQ लेवल बहुत क्या अच्छा, बात है, बहुत अच्छा। हाँ। और ये जो नई डेवलपमेंट हुई है जिसमें आपके पास राहदारी भी है, जो पैसेज की आप बात कर रहे थे, आपके पास वार्म वाटर्स भी हैं, जियोग्राफिक कंडीशन जो है आपकी ऐसी है, और उधर से इंडिया निस्बतन तनहा हुआ है, और इधर से चाइना बिल्कुल एक इमर्जिंग सुपर पावर, एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर अमेरिका जो है, और अब वो चाइना बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, चाइना रशिया के साथ खड़ा है, रशिया चाइना के साथ खड़ा है। इसके अंदर आप क्या देखते हैं कि कितना डिस्टेबलाइज किया जा सकेगा फ्यूचर में पाकिस्तान को? मेरा ख्याल है कि जी पहले अगर आप देखें पोस्ट 9/11 जो सिनेरियो था, पोस्ट 9/11 से पहले फ्रंट लाइन स्टेट था दुनिया की, इसके बगैर दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब वो एजेंडा नहीं होता। अब कुदरत ने 9/11 के बाद जब एक नया सुपर पावर की शक्ल में चाइना जब आ गया, तो अब चाइना का आपके बगैर गुजारा नहीं है। और जरूरत भी है नहीं जी, उनका गुजारा ही नहीं है। हाँ, यार क्या है, तो खैर मैंने मजाक एक बात कर दी, मगर आपने सही लफ्ज यूज किया, गुजारा नहीं। उनके लिए भी हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं। ठीक है। वजह क्या हुई कि पहले वेस्ट को और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी रशियन फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए, तभी उन्होंने आर्म फोर्सेस अब इनको जरूरत है। अब उन्होंने जो चाइना जब बन गया, तो चाइना इज नॉट अ मिलिट्री पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर। तो उनका जब उन्होंने इकोनॉमिक ऑर्डर को उन्होंने डिस्टर्ब करना चाइना ने शुरू किया, और वो सबसे बड़े इकोनॉमिक प्रोड्यूसर्स भी बन गए और एक्सपोर्टर्स भी बन गए। सो उसके लिए फिर अमेरिका का जो चैलेंज था वो ये था कि किसी इकोनॉमिक पावर को उसके मुकाबले में खड़ा किया जाए। वो इधर इंडिया को वो फिर शिफ्ट हो गई 9/11 के बाद, वो इंडिया पे चले गए। अब इंडिया को वो डेवलप करें एज एन इकोनॉमिक पावर, हमें वेस्ट की सपोर्ट थी एज ए मिलिट्री पावर। सो अब वो इकोनॉमिक पावर जब वो डेवलप करें तो चाइना को एक बफर जोन चाहिए। सो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान किसी जगह पे भी स्लिप होता है तो उनका पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, या CPEC वाला सिलसिला जो है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो बेल्ट एंड रोड तो शुरू ही नहीं हो पाता है अगर आप CPEC के वाले से एग्जिट नहीं करते। इसकी वजह से एक तो सजा साहब हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, कुछ चीजें तो हमें ही देखनी है ना, घर वालों को देखनी है हमेशा, पहले इंसानी तारीख में भी और आइंदा भी और आज भी। मगर ये जो चाइना की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान और आने वाले, और फिर ये एक मुस्तकिल ज़रूरत है, बिकॉज पड़ोसी है ना आपको, उसको जंग करके निकल नहीं जाना है, उसको सारी ज़िंदगी यहाँ से निकलना है और गुजरना है। ये जो ज़रूरत है पाकिस्तान की और अहमियत जो बढ़ी है, ये
कुछ हमने करना है, बट अदरवाइज़ जो दुनिया की ताकतें हैं और जो जिस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेली जाती है, उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अमन में इजाफा होने के इम्कान ज़्यादा हैं, खुशहाली में इजाफा होने के इम्कान ज़्यादा हैं, या खलफशार बढ़ने का खदशा ज़्यादा है? देखें, इसमें ये 50-50 है। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो ब्रेक से वापस आके जी। यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, और फिर जो BCCI का आपका तजुर्बा रहा और आबदी साहब जो हैं उनके बारे में जितना हमने पढ़ा, और हम ये देखते हैं कि वो भी एक जो वेस्टर्न इकोनॉमिक पास थी उनकी ही नज़र हुआ, वो बैंक भी जी, और वो पूरा, conspiracy क्योंकि वो भी एक पैरेलल, एक जो जी। बैंकिंग का जो एक पैरेलल निज़ाम था उसको खड़ा करने जा रहे थे। जी। तो आप उनके नज़दीक रहे, आपने उनके साथ ये काम बड़ा किया। इंटरेस्टिंग है जी ये। जी हाँ, इस पे भी हम चाहेंगे कि हम आपसे जी हाँ, बात ज़रूर। करें, और ईमान से हम कुछ सुनेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले जी में? शाह जी, तो अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। और ये जादुई पिटारा खोलने से पहले मेरा एक सवाल है शाह जी, वो डॉक्टर साहिबा से है कि हमारे मस्ताना साहब को थोड़ी देर के लिए कैसे सुलाया जा सकता है? इनको है ना सीधी दे सकते हैं हम, तो फिर ही जाके सोएंगे ये। कि ये भी डॉक्टर ने ਜਿਹੜੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन आपके जहन में ख्याल क्यों पैदा हुआ कि मस्ताना साहब को कुछ देर के लिए सुलाया जाए? क्योंकि हर वेले तो मेरे दुआले हुए रहते हैं, तो कुछ थोड़ी देर के लिए तो सुकून आएगा मुझे। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਖਿਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਿਜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਚੂਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਰੇ ਲੈ ਯਾਰ। तो मिर्च बहुत शौक से खाता है तोता। जी हाँ, आपको पता है मस्ताना साहब, जो मैंने तोता रखा हुआ था वो तो मेरे लिए जान देता था। ਜੀ ਸਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। अच्छा, कुछ सुनाइए ईमान हमें। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਲੈ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ। जब वो बेहोश हो जाएगा वो सुन नहीं सकता, इसलिए मैं उसको पहले ये डरावा देती हूँ कि सुनो वरना बेहोश कर देना। ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। फिर वो सुनेगा नहीं ना। ਨਹੀਂ जी ईमान। ओ गड्डी चल दिए टैरां ते है, ओ गड्डी चल दिए टैरां ते, बूटा मैं लाया ओ छाटल गए गैरां ते, हाय ओए ਬਸ ओ छाटल गए गैरां ते, वाह। के पानी कड़िया च नहीं परदे है, पानी कड़िया च नहीं परदे, जिवें चन्ना तू कीती इंज बेली ते नहीं करदे है, ओ इंज बेली ते नहीं करदे, सड़कां कोले तूत होवे है, सड़कां ते तूत होवे, सजना नू ना छड़िए ओ पावे जुल्म सलूक होवे है, ओ पावे जुल्म सलूक होवे। ਦੋ ਤੋਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਦੋ ਤੋਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਏ, ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ताइयों करके तानू बेहोश किया, समझ गए ना। WhatsApp ਦੇ ਟੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਤੂਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ? मस्ताना साहब मुझे बहुत अच्छा जानते हैं। अरे मुझे आपको वाकई नहीं पता? नहीं शाह जी, अरे? मैं आपसे वैसे अबाउट टू आस्क। ਬੇਰ ਦਾ ਪਤਾ, हाँ जी, ਜਾਮਣ ਦਾ ਪਤਾ, आहो
ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਰ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, हाँ जी, ਜਾਮਣ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, मेरा ख्याल है मारिया होएगा। ਤੇ ਤੂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੂਤ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? बहुत मारे जी, ਲੋ और जाके गवांढियां दे मारे ने। ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। मुझे तो पता ही आज चला, अगर पता होता तो वट्टा मार भी लेनी पहले। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मगर मस्ताना साहब ये है क्या चीज, मुझे पहले ये तो बताएं। शहतूत को कहते हैं पंजाबी में, तूत। ओके। सरदार साहब, ब्रेक से पहले हम बात करना चाह रहे थे BCCI पे। जी हाँ। वो तजुर्बा आपका कैसा रहा आप जी साहब के साथ, क्योंकि एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम जो है वो तकरीबन खड़ा कर दिया था उन्होंने वेस्ट के मुकाबले में, या खड़ा कर चुके थे या उस जानिब जा रहे थे? जी शाह साहब, एक्चुअली पूरी दुनिया पे जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका कब्ज़ा जो है वो वेस्टर्नाइज्ड दुनिया के पास है। ये बैंक जो हैं ये 3 किस्म के बेसिकली जो बड़े बैंक्स हैं, एक अमेरिकन बैंक्स हैं, और फिर एक जिसे कहते हैं लंदन, एक उनकी बहुत बड़ी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड कहलाता है, और एक तीसरा बैंक होता है जिसको बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स कहते हैं। वो जो बैंक है वो स्विट्ज़रलैंड में है और उसके ऊपर कोई दुनिया का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, अप्लाई नहीं होते। तो इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो मुसलमान हैं और उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सारा पैसा एक ज़माने में, एक ज़माने पेट्रो पेट्रो डॉलर से दुनिया चल रही है। जी, कि अगर सारी। आप देखा जी जाए हाँ। तो दुनिया में सोने के बाद जी। जिसको चीज़ को मुंसलिक किया गया Yes, वो पेट्रो yes, डॉलर ही है। yes। जब पेट्रो डॉलर आपके पास अपना है तो क्यों ना आपके पास अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी सिस्टम हो। होना चाहिए। तो इसी वजह से फिर उन्होंने देखा कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा ब्रेन है वो कौन हो सकता है। तो फॉर्चुनेटली अब ये भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वो भी पाकिस्तानी था। वो जो सबसे बड़ा ब्रेन पूरी इस्लामिक दुनिया में पैदा हुआ उसका नाम आगा सनाब्दी थे। तो आगा सनाब्दी साहब ने पहले UBL भी बनाया था। उसके बाद फिर जब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी के साथ मिल के, शेख जायद बिन सुल्तान भी थे उसमें, शेख मोहम्मद बिन मखदूम भी थे, तो ये जितनी फैमिलीज थी इन्होंने सब ने मिलकर कहा कि हम आपको इक्विटी देते हैं, हम आपको पैसा देते हैं और आप एक इस्लामिक बैंक बनाएं। तो जो मिशन था उसका वो बेसिकली BCCI वाज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली। ठीक है। वो मिशन ये था कि आपने जितना भी आपके पास फाइनेंसेस आते हैं थ्रू द बैंकिंग चैनल, उसको आप डिफरेंट मुसलमानों के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, इस्तेमाल ठीक है। करें। वही इन्वेस्टमेंट्स उस पैसे से जो वेस्ट करता है वो हम लोग अपने पैसे की क्यों ना करें? वो जो प्रॉफिट जो है वेस्ट जो कमाता है अपनी शॉप से, जिसको बैंक कहते जी, हैं, तो वो क्यों ना अपनी जी खुद ही हाँ। शॉप बना लें, जी, बिल्कुल, सो दैट लोग आपके पास आके और खुद। तो इसमें जो था वेस्ट की आंखें खुलना शुरू हुई और उन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने दी। तो इसको रजिस्टर भी जाके केमन आइलैंड्स में करवाना पड़ा, जो कि जो ग्रेटर लंदन जिसको कहते हैं, सिटी ऑफ लंदन, वो लंदन के भी 2 हिस्से हैं, एक लंदन है और एक सिटी ऑफ लंदन है। जो सिटी ऑफ लंदन है वहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड है और वहाँ केमन आइलैंड्स है और उसका कोई कंट्रोल नहीं है लंदन के ऊपर। ठीक। वो उसको डायरेक्ट कंट्रोल क्वीन करती है और उसका क्वीन ही का वो सारा वो सिलसिला एक तरह की वहाँ की ऑफशोर है। ऑफशोर नहीं है, एक्चुअली उसकी गवर्निंग पार्ट है। अच्छा। जिसको कि कहते ये हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड भी प्राइवेटाइज बैंक है। वो एक यहूदी हैं, जॉर्ज सोरोस का नाम भी लिया जाता है, दूसरे लोगों का भी, जिनका वो प्राइवेट बैंक है। इसी तरह जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, जो स्टेट बैंक है, वो भी 2 यहूदियों का है। तो सो एक में जो बहुत बड़ी रिफ्ट है ना जी ऊपर शाह साहब, जी, जी। ऑन द वेरी मेगा लेवल दुनिया की, वो वही है, वो इब्राहिमिक रिलीजन वाली वही है, चली आ रही। उसमें वही है यहूदियत, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम। सो उसमें मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोई फाइनेंशियल सिस्टम लेके आएगा, क्योंकि दुनिया मौजूदा दुनिया को कंट्रोल ही फाइनेंस से किया जाता है। जी। सारे आप मुल्कों के पॉलिटिकल डिसीजंस और आप मुल्कों की आर्म ट्विस्टिंग, पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो सारे उसी के जरिए अब होता तो है। होता ही फाइनेंशियल सिस्टम है ना जी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके जरिए वर्ल्ड होता है। बैंक और IMF क्या जी, है, जी, उसी का बेसिकली एक- ट्विस्टिंग है ना yes, जी, और yes। तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। सो उसमें उन्होंने आके फिर ये बैंकिंग इंडस्ट्री शुरू की। उन्होंने पहला बैंक जो बनाया उसको रजिस्टर्ड जो है वो लंदन में केमन आइलैंड्स में करवाया ऑफशोर के लिए, और उसकी ब्रांचेज उन्होंने लंदन से शुरू की। तो वो लंदन में इतना सक्सेसफुल मॉडल बन गया क्योंकि रिटेल बैंक था, उसमें हर जगह पर आपको, जैसे एक आप कहीं स्टेशन से निकले रेलवे स्टेशन, वहाँ आपको BCCI मिल जाएगा। फिर बीइंग एशियंस सर्विसेज इतनी अच्छी थी
کہ لوگوں نے ان کے گھر جا کے بھی اکاؤنٹس کھولنا شروع کر دی. سو جو گورا ہے وہ تو بہت سنوبش ہے اور اس کو تو وہ پتا ہے کہ جی یہاں سے ٹائی نہیں ہونی چاہیے, ادھر سے ڈبل بریسٹ سوٹ ہونا چاہیے, تو یہ ہونا چاہیے. سو اس کو انہوں نے بریک کیا, اس سنوبری کو بھی بریک کیا, عام آدمی تک اس کو پہنچا دیا. پھر جو دوسری پرائورٹی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جو گورن کریں گے وہ صرف مسلمز کریں گے, اور مسلمز میں بھی جو گورن کریں گے وہ صرف پاکستانیز کریں گے. سو اتنا یہ گرو کر گیا بینک کہ وہ پھر تھریٹ بن گیا ویسٹرنائز دنیا کے لیے, ان کے سسٹم کے لیے, ان کے فائنینشل سسٹم. آغا صاحب سے 2 سوال. ایک تو آپ کی ذاتی ملاقاتیں کتنی رہیں, ایک اس کا کوئی آپ کو خاص چیز جو آپ سمجھتے ہیں, اگین میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی امانت ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ویسٹ نے کیا کیا کہ ویسٹ نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یا قانون کو استعمال کرتے ہوئے بی سی سی آئی کو ہٹ کیا. وہ کتنی بڑی سازش تھی اور اس میں کون کون آپ سمجھتے ہیں کہ شریک تھا, یا کیا بی سی سی آئی سے بھی کچھ بے قاعدگیاں ہوئیں جو وہ کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں؟ 2 سوال ہیں جی. یہ سب سے اہم سوالات. اس میں جو میری ملاقاتیں ان سے رہتی تھیں, اور میرا خیال ہے کہ میرے اس کیریئر میں جو تقریباً کچھ 6 سے 7 سال پہ محیط ہے, اس میں میری ان کے 6 سے 7 ملاقاتیں ہوئیں. وہ لنڈن بیس تھے, ہم مڈل ایسٹ میں تھے. سو اس لحاظ سے جب بھی میں ان کو ملا ہوں تو شاہ صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں نے ان کو ایک نیا انسان پیدا دیکھا. وہ اتنے کریٹیو انسان تھے کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ ایک نیا آئیڈیا لے کے سامنے آئے ہوتے تھے کہ کیوں نہ یہ کر لیا جائے, پہلی بات. سیکنڈ جو بہت ڈفرنس تھا دوسروں سے, آغا حسن عابدی میں اور دوسرے لوگوں سے, وہ یہ تھا کہ وہ پرسنالٹی پہ اور آپ کے اندر کے انسان پہ کنسنٹریٹ کرتے تھے. آج تک انہوں نے کسی بینکر سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتائیے کہ آپ ڈپازٹ لے کے آئے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جناب یہ پروڈکٹس ہیں, آپ نے اس پروڈکٹس میں کیا. ہی یوز ٹو آسک اونلی ون کوسچن کہ پچھلے سال سے اس سال جو آپ کا عرصہ گزرا ہے اس میں کیا آپ بہتر انسان بن سکے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بدتر قوم نہیں ہیں, آپ وہ قوم ہیں کہ جن کو دیکھ کے ماڈلز بن کے گورے آپ کو کہیں کہ آپ ماڈل ہیں, اور گورے یہ کہیں, جو ویسٹرنائز دنیا یہ کہے کہ جو کپڑا آپ پہنتے ہیں اس طرح کا ہم نے کپڑا پہنا, آپ کسی بھی شعبے میں اور لیڈ کر سکیں, آپ جس طرح رہتے ہیں تو لوگ کہیں کہ ہم نے اس طرح رہنا ہے. سو اس قسم کے جو سسٹمز لے کے آئے تو لوگوں نے یہ فیل کرنا شروع کر دیا کہ بی سی سی آئی از ناٹ این انسٹیٹیوشن, اٹس اے فیملی فرم. سو وہ پہلی دفعہ یہ تھا. دوسری دفعہ یہ تھا کہ دوسرا جو بہت اہم پہلو یہ تھا کہ کانسنٹریشن پاکستان پہ تھی. ان کا جتنی بھی ان کی اچیومنٹس ہیں وہ 99.9% پاکستان میں تھی, چاہے وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے ہوں. اب لوگوں کو نہیں پتا کہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جو ٹوپی والا ہے وہ بی سی سی آئی نے فائنینس کیا تھا. سو بہت اچیومنٹس ہیں. آپ کے جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں جس میں کہ نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں بی سی سی آئی کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسی سے تو وہ اٹیچ کرتے ہیں. جی ہاں, تو اٹیچ جو انہیں کیا گیا وہ کیا کیا گیا کہ جو نیوکلیئر پروگرام کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, جو اس زمانے میں مسلمانوں کی ضرورت تھی. اب یہ جو بام ہے بیسیکلی جس کو نیوکلیئر آپ کہتے ہیں, بام تو ایک پارٹ ہے اس کا, جو ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس کیوں نہ آئے. تو پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے یہ مسلمانوں کی ٹیکنالوجی ہے. بڑی آپ نے اہم بات کی, اور اس زمانے میں ہوا بھی یہی تھا کہ وہ سب کے پاس آ گئی ہے, مگر اسی لیے اسلامک بوم کا اسے کیونکہ اسلام کو یوز کیا جا رہا تھا. جو ہمیں اسلام بتایا گیا تھا اس زمانے میں وہ تو پولیٹیکل اسلام تھا نا جی. وہ تو پولیٹیکل اسلام تھا کہ آپ جہاد کریں گے رشیا کے خلاف تو آپ کو جنت مل جائے گی. سو اس کو انہوں نے بریک کرتے ہوئے کہ بھی کیا چیز ہونی چاہیے, اس میں جو پاکستان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے صحیح معنوں میں ڈیٹرنس ہونا, اس میں جو تھا اتنا امپورٹنٹ اسٹریٹجک پروجیکٹس کے ساتھ لے کے چلنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی. دوسرا جو ان کی پرابلم آئی دنیا میں, جب وہ گرو بہت کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بینک اتنا گرو کر جائے گا, اس کو آپ کسی ہمارے بینک میں مرج کر دیں. تو پہلے انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ سلسلہ یہ ویسے ہی ختم ہو جائے, مرج ہو جائے گا, ہمارے پروڈکٹس ہوں گے, محنت یہ کیا کریں گے, ان کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہے 400,000 لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب ہمارے پاس ایک ایسٹ بن جائے. 400,000 جی, بہت بڑا سیٹ اپ. سو اس میں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے ایسٹ بن جائیں گے, ایک گرومڈ لوگ, ایک گرومڈ سیٹ اپ. پھر دوسرا ہمیں جو مسلمانوں کی پرابلم آتی ہے کہ جو بینکنگ نہیں کرتے, وہ ایک بہت بڑا ڈپازٹ بیس ہمارے پاس چلا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ کیونکہ ان کے ان روڈز ہیں مسلمانوں میں, تو جو ہم نے کام کروانے ہوں گے وہ ہم کام بھی کروانے پڑے. سو دا فرسٹ ٹریپ آف آغا حسن عابدی واز
by making a company, they said you make a company which would be a non-government organization, NGO के नाम से, Global 2000. वो Global 2000 शाह साहब इतनी बड़ी कंपनी थी कि उसका चेयरमैन जिमी कार्टर खुद बन गया. अब आप भी तो उसमें रहे ना जी. तो उसका इतनी बड़ी कंपनी में आप अंदाजा लगा दें कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद उसका प्रेसिडेंट बनने के साथ क्या सिग्निफिकेंस वो सिग्निफिकेंस क्या होगी और वो कितना बड़ा ट्रैप होगा और ये कितना बड़ा थ्रेट होगा कि उन्होंने अपने एक प्रेसिडेंट को लॉन्च किया कि जी आप इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बंद करवाएं किसी तरीके से. सो दैट वाज अ फर्स्ट स्टेप जिसमें ये डिसाइड हुआ कि अब बीसीसीआई को कैसे बंद करना है. तो ये दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट है जिसको बाय फोर्स बंद किया गया. अदरवाइज अगर बैंक बंद होते हैं ना शाह साहब वो लिक्विडेट होते हैं. जी ठीक है. वो आप लिक्विडेशन में चले जाते हैं. उसमें कहते हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए. जो तरीकाकार है दुनिया में. ये तो जबरदस्ती बंद करा. ये जबरदस्ती कि जी अगर ये कहूं कि गन पॉइंट पे बंद कराया गया तो गलत नहीं होगा. आपने गन पॉइंट पे बंद करवाया कि जी आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया. अब मुझे ये बताइए कि मनी लॉन्ड्रिंग जो इनके बैंक्स में पैसा चला जाए वो ठीक है. जो इनके बैंक्स में ना जाए जो मुसलमानों के पास लॉ को इस्तेमाल करते हुए उसको लॉ को हमेशा लॉ को ना जी इस्तेमाल होता है. ये जो वेस्टर्नाइज लॉ है जिसको आप हमेशा ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ब्रिटिश लॉ ब्रिटिश लॉ है कि लॉ को आप जिस तरीके से आप लेके चले इदारों को भी बड़ा वो करके दिखाते हैं. इसी वजह से इंसाफ नहीं ना मिलता. इंसाफ सबसे ज्यादा कम दुनिया में अमेरिका में नहीं मिलता. लोगों को ये शायद पता नहीं है. सबसे कम इंसाफ दुनिया में अमेरिका में नहीं मिलता. डिसाइड ही नहीं होता. सबसे बड़ी अहम मोड़ पे गुफ्तगू है. मुझे आप इजाजत दें तो ब्रेक पे जाना है. वापस आकर यहीं से हम फिर कंटिन्यू करते हैं. नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा. छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं. सिद्धार्थ साहब बहुत ही अहम तारीख़ी वाक़यात हैं और बहुत ही अहम तारीख़ के जो मोड़ हैं मुसलमानों के हवाले से, ख़ासतौर पर बीसीसीआई के हवाले से, आबदी साहब के हवाले से बहुत ही अहम इंकशाफात कर रहे हैं. प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है. आप देख रहे हैं ज़बरदस्त. वेलकम बैक नाज़रीन. ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद. शाह जी मैं एक सवाल करना सी डॉक्टर साहबा नाल. जी जी कीजिए. मैं सुनिया डॉक्टर साहबा सारे ਜਿਹੜੇ तजर्बे ने चूहियां ते हुंदे ने. नहीं, मेडिक्स पे भी होते हैं. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. नहीं, मैं जुगत ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल नहीं लाई. मैं रियलिटी वाली गल दसी है. चूहों पे भी बहुत होती है. ये सारे जो है ना वैसे ये बड़े एहसानात हैं इनके लोगों पर. चूहे दे चूहों का भी, मेंढकों का भी, बंदरों का भी. इस हवाले से ये जितने भी जानवर हैं बेचारे बड़ी अजियत सहते हैं. आप अपनी रिसर्च के लिए और अपने तजुर्बात के लिए दूसरा तरीका इख्तियार करें. जानवरों को क्यों अजियत देते हैं आप? डॉक्टर साहब कभी इस तरह होया कि मतलब डॉक्टर बेहोशी का टीका इंज करके लाण गया होवे तो मरीज जज्बाती उन्हें इंज कीता ते डॉक्टर दे अपने लग गया. दसो ना हुण मतलब जिन्हें लोगों को जगाना होंदा है वो आप ही बेहोश हो गया तो लोग बेचारे की करनगे. वैसे सियासत ये तो हमारी सियासी सूरत हाल से मिलती जुलती सूरत हाल हो गई है ना. फर्स्ट है वैसे उससे क्या बताए ना जिससे लोगों को जगाना है अगर वही बेहोश हो जाए या वो पार्टियां वो पॉलिटिकल सिस्टम ही बेहोश हो जाए तो फिर क्या होगा मुल्क का. फिर जो जागने वाले हैं ना जी वो उसी तरह के हो जाएंगे जो जगाने वाले. और ये भी आपको बताया ये बाय डिजाइन होता है. जब दुनिया में पर्शियन एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर थी पर्शिया की तो जब कॉन्कर हो गई तो गोरे ने कहा अब इसको कंट्रोल कौन करेगा. हमने टीका तो लगा दिया अब इसको जगाएगा कौन. तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया वहां देखो कि जो सबसे नालायक आदमी है जो कि सबसे बुरा एनेस्थीसिस्ट है उसको ढूंढा जाए. तो वो सबसे बुरा एनेस्थीसिस्ट ढूंढ के उन्होंने उसका एम्परर बना दिया. सो जब वो ऊपर वाला ही बंदा जो है जो टीका लगाने वाला जो है उसमें ये एबिलिटी नहीं होगी तो फिर कौन जागेगा. सो ये जो सारा सिस्टम होता है ना जी इसको गवर्न करने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो अंदर के खाते चल रहा होता है. एक इनहेरेंट सिस्टम होता है. जी जैसे आपको बता रहे थे कि वो टीका जो है वो हमारे सिस्टम में लगा हुआ है. हमारे यहाँ हम इतने बुरे नहीं हैं. जी जी हमारे में किसी चीज की कोई कमी नहीं है. यही आदमी जब बाहर जाके सबसे अच्छा सिटीजन बन जाता है क्या उसका डीएनए चेंज हो जाता है. जी दुरुस्त करें. अभी देखिए हम जो बात कर रहे हैं ये बीसीसीआई भी बनाने वाले हम थे. ये पूरी दुनिया देखे ना ये हमारा पड़ोसी मुल्क क्या कुछ नहीं कर लिया. ईरान ने तेल भी था क्या कुछ नहीं था नहीं कर सका ना. हमने
میں کہتا ہوں ہم نے سیاسی حوالوں سے ہی صحیح، وہ رشیا اور امریکن وار کے دوران جو ہمیں رستہ ملا اس میں سے ہم نکل گئے، جو بھی کیا بہرحال ہم نے اپنا ذہن استعمال کیا نا جی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو خطہ ہے نا جی جس میں آپ اور ہم رہتے ہیں، یہ خطے میں پوٹینشل بہت ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے جنرل نواب صاحب. ٹھیک ہے انگریز یہاں آیا، ایک طویل عرصہ ہم نے غلامی میں گزارا، مگر اس سے پہلے بھی ایک طویل تاریخ ہے بہت بڑی پورے تاریخ خطے کی جی. بہت بڑی اور اس میں کتنی ویلتھ تھی یہاں، اس ویلتھ کی وجہ سے خاص طرح کا کلچر تھا، اس میں شعور تھا. ٹھیک ہے ہم بہت اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نہیں بنا سکے، مگر اس کے علاوہ بھی یہاں پہ ایک بہرحال شعور کا اور اس کا ایک پورا یہ نظام بھی تھا. بہت امپورٹنٹ ہے عوام کو بتانے کے لیے کہ کیا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو آٹومن امپائر جب پہلے تھے کیا وہ اتنے برے تھے؟ جی جی جی. اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ٹیکسلا میں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جو ہے وہ تو یہاں سب سے پہلے. وہی تو میں بتا پوری دنیا کا تقریباً 35% جی ڈی پی جو ہے وہ اس سب کانٹیننٹ سے جایا کرتا. اچھا، اور سونے کی چڑیا تھی جی دنیا سونے کی چڑیا. یہاں کہا جاتا تھا، جو وائس رائے تھا اس نے برطانیہ کی کوئین کو خط لکھا کہ the biggest problem is this کہ مجھے یہاں کوئی بیگر نہیں مل رہا، جی جی مجھے یہاں کو فقیر نہیں ملتا. اتنی پراسپیرٹی تھی. اتنی پراسپیرٹی. تو اس پراسپیرٹی کے بعد جو ان کا میجر مشن تھا نا جی، وہ یہ تھا کہ سب ڈویژن آف دا مسلمز، بیکاز یہ دوسری بڑی میجورٹی تھی پوری دنیا میں. جی جی. آپ کے پاس بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا ملا کے. اچھا، وہ جو خلافت موومنٹ تھی جس کی بیس کے اوپر آٹومن امپائر کھڑی ہوئی تھی، وہ خلافت موومنٹ انڈیا میں تھی اور اس کے بعد وہ ٹرکی میں تھی جس کے اوپر اتنی بڑی امپائر. تو اس کو بریک کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. اس وجہ سے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش کو کی صورت میں ایک اور سلسلہ بن جائے. سو جو امت والا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو امت اگر اکٹھی ہو، آج پیلسٹائن میں کچھ ہو رہا ہے تو آپ کی فیلنگز اتنی سٹرونگ نہیں ہیں. اگر یہ پیلسٹائن ایک حصہ ہوتا، مسلم ایک ہی ملک ہوتا تو کہتے ہاں یہ کیسے ہو گیا. جی مجھے مولانا کا شعر یاد آ گیا نا، اس زمانے میں چونکہ یہ ایک ہی خطہ تھا سارا، تو اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہ رہا. تو مگر بنیادی طور پہ جو اخوت اور امت کی جو بنیاد تھی وہ اخوت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بےتاب ہو جائے. یہی اس کی بنیاد. یہی تو کانسیپٹ ہے اور یہ سب سے بڑی پار تھی. سو اس پار کو کیسے توڑا جا سکتا تھا؟ وہ اس پار کو توڑا جا سکتا تھا بائی بیلکنائزیشن، کہ آپ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیں تمام مسلم ممالک کو. اور اسی وجہ سے یہ تو اب بنے ہیں نا یہ دبئی وغیرہ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے. مگر اس کی بنیاد وہی ہے، اس کی بنیاد وہی تھی کہ آپ کسی کا بھی سائز اتنا نہیں ہونے دیا. سعودی عربیہ جارڈن تک تھا. یہ پوری جو عرب پینسویلا ہے یہ جارڈن تو سعودی عربیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا. سو اس کو چھوٹے چھوٹے کر کے تاکہ وہ نیشنلزم کی بات کی جائے کہ جی نیشنلزم از مور امپورٹنٹ دین یور اون ریلیجن. وہ بھی ایک جان کے، وہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش. اس کو بالکل ہی کچھ جگہ پہ تو قبائلی لیول پہ لے گئے اور خود کیا کیا کہ خود یورپین یونین بنا لیے جی. یورپین خود جناب انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنا لیا ہے جی. اینگلو سیکسینز نے خود کیا کیا کہ پوری دنیا پہ چھا کے ایک اپنا پورا جسے کہتے ہیں ہر چیز اپنے پاس رکھ لی. اب پاپولیشن کتنی ہے؟ آپ یو ول بی اسٹانش کہ پورے یورپ اور امریکہ کی اگر پاپولیشن دیکھی جائے تو وہ تقریباً 23 سے 24% بنتی ہے اور کچھ 30 تک لے کے جاتی. کتنا بڑا امریکہ ہے؟ کتنا بڑا امریکہ ہے؟ 30 کروڑ ہے نا شاید تقریباً. اس کی جی 40 کروڑ کے جی. تو وہ اب اگر ٹوٹل لگایا جائے سو سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ بھی خود بن گئے اور سب سے بڑی ایک سینٹرلائزڈ مارکیٹ بنانے کے ساتھ ساتھ جو انگریزی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈومینیٹ کرے. ادروائز اب دیکھیں نا پاکستان میں بھی جو اردو بولی جاتی ہے وہ صرف 23% بولی جاتی ہے. باقی تو ہماری ساری ریجنل لینگویجز بولی جاتی. سو انگریزی کو انہوں نے دنیا کی ایک لینگویج قرار دے دیا. ہر چیز جو ہے انگریزی میں ہونا شروع ہو گئی. کرنسی بھی ہر چیز آپ کی میڈیم آف ایکسچینج ڈالر بنا دیا. حالانکہ وہ ہونی چاہیے نا جو زبان لوگ زیادہ بولتے ہیں. ہاں جی. اور ہر ترقی آپ کی ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ ایک امپورٹڈ زبان کے اوپر لے کے آپ سوچیں کہ ہماری ترقی ہو جائے. بٹ دس از انفارچونیٹلی کہ پوری دنیا میں اب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے نا جی وہ انگریزی پہ ہے. جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی انگریزی پہ ہوگا. دفتری سسٹم بھی آپ کا انگریزی ہے اور عام آدمی کی زبان میں وہ ہوگا یا اردو ہے یا اس کی مدد. اسی وجہ سے پھر آپ کے لائرز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لائرز آپ کو یوز کرتے ہیں کہ جی آپ کو تو انگریزی آتی نہیں. ایون لائر جب عدالت میں کیس لڑ رہا ہوتا ہے تو سائل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے حق بول رہا ہے کہ گل رہ گئی ہے کہ ہاں. تو وہ سارا جو سسٹم ہے نا جی وہ اینگلو سیکسینز نے اس کو بنایا. اب اسی کو وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں.
तो अब दुनिया जो चलती है, आपको पता होगा कि दुनिया स्पिरिचुअली जो है बैतुल मुकद्दस और मक्का पे चलती है, वो न्यूक्लियसेस हैं, उनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। हमारा किबला वो है, हाँ, दुनिया किबला तो उधर है। हर चीज उन्हीं के हिसाब से चल रही है ना जी। क्यों लड़ाई वहां होती है, क्यों रॉथशाइल्ड्स जाके इजराइल बनाते हैं। मगर एक और मजे की बात है कि वो अपने तमाम तर फैसले जो हैं वो मजहबी बुनियादों पे करता है वेस्ट, और आपको मुस्तकिल ये कहने की कोशिश करता है कि जी हम सेकुलर हैं, आप जो हैं वो बहुत रिलीजियस हैं और रिलीजियस फिनेटिक्स हो गए हैं और ये हो गया और वो हो गया, और वो आपके लोग भी यही कहते चले जाते हैं। सबसे रिलीजियस लोग जो हैं वो अमेरिका में हैं, जो कि सारे फैसले उसी बुनियाद पे होते हैं। सब बेसिकली दिस इज, अच्छा उनका जो प्रेसिडेंट है दुनिया में और कोई प्रेसिडेंट होली बुक पर जो है वो ओथ नहीं लेता। मैं यही कहने जा रहा था। जी हाँ, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो होली बुक पे ओथ ले। आपको याद है बुश ने क्या कहा था इराक पे जब हमला किया था? जी क्या आप मुझे क्रूसेड, हाँ क्रूसेड, हाँ तो वो सारे का सारा वो निकला थोड़ी है जी कहीं भी। एग्जैक्टली वही बात है ना जी। और ये सब प्रोटेस्टेंट्स हैं जी, जो सब अमेरिका, प्रोटेस्टेंट्स हैं, सब जी। प्रोटेस्टेंट्स हैं, क्योंकि इनका वेटिकन सिटी जो है ना जी, वेटिकन जो चर्च है जी, जी। वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्योंकि वो ज्यू बेस्ड है, वो क्रिएट किया गया था, और वो सबसे ल्यूक्रेटिव, दुनिया कहते हैं कि जो सबसे अमीर ऑर्गेनाइजेशन है जी जी सबसे अमीर होगा वो वेटिकन है। ऐसे ही, वेटिकन। ये आपको जो एलन मॉस शॉस नजर आते हैं ये इनका ऐसे ही। अमीरत से कोई ताल्लुक नहीं ऐसे ही, है। ऐसे ही। ये तो आगे छोटे छोटे एक प्लेयर्स है ना जी कि आपने ये कर दें तो आपने ये कर दें। एक्चुअल जो मनी है, जो एक्चुअल जो जिससे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो वेटिकन के पास है। अच्छा ईमान ये बताइए कि कितनी देर रियाज करती हैं रियाज आप? जी बिल्कुल, रियाज तो कंपलसरी है ना। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। म्यूजिक के रियाज के लिए कोई किसी को क्यों बेहोश करेगा? ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਜਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। जी ईमान कितनी देर रियाज करती हैं? कम से कम अगर देखा जाए तो मैं 1 घंटा कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम अगर करें तो 3 घंटे, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह को फजर के बाद रियाज करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम गला हमारा रिलैक्स होता है। ठीक है। रेस्ट करने के बाद हम लोग जब उठते हैं तो आवाज़ सही लग जाती तो आप हारमोनियम के साथ करती हैं, तानपुरे के साथ करती हैं? है। हारमोनियम, मोबाइल में तानपुरा भी है मगर हारमोनियम के साथ करती हूँ। अच्छा, very good। मतलब कि मुख्तलिफ कोडिंग्स पे ज़्यादातर तो एक ही कोड के ऊपर 1-1 घंटा आवाज़ करनी पड़ जाती है, लगानी पड़ जाती है। जिदा कि हुनी इन्होंने किया है कि सार रख के एक टीका ला देंगे ने, सानू एक सार रख के घंटा घंटा एक ही आवाज़ देनी पड़ती। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਐਸੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। शाह जी, डॉक्टर साहबा की आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो कुछ सुन लेते हैं आपसे। क्या सुनना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहबा, वो ताला साहब का आपने कवर किया था, कोठे होते माही कोठरा, वही सुना दें अगर। कोठे ते पिड़ कोठड़ा वे माही, कोठे सुक दियां तोरियां। वाह। कोठे ते पिड़ कोठड़ा वे माही, कोठे सुक दियां तोरियां। कालियां रातां जाग के मैं नपिया तेरियां चोरियां वे चन किथां गुजारी आई। रात वे मेरा जी दलीला दे वात वे ओ चन्ना किथां गुजारी आई। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर चल के बोले। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर चल के बोले। आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ईमान साहबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम सरदार आजम साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ।
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले जी में? शाह जी, वो गुफ्तगू हो रही थी, हमारा सेगमेंट तो बीच में ही रह गया। हाँ अच्छा, वो मेरा कुछ सामान, मेरा कुछ सामान आप उसे मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि उसके बगैर आप प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे कैथारसिस की तरफ। जी। सो प्लीज़। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਲੜ ਕੇ 30,000 ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। मस्ताना साहब, अगर लड़के भी 30,000 कटना है तो लड़न का तो कोई फायदा ही ना होया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। वैसे ये आपकी बात मुझे बहुत पसंद है कि आपको दुनिया की हर औरत से ज़्यादा अपनी बेगम अच्छी लगती है। और ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ये बात हकीकत है या मुहावरन है? और ये मुहावरन ही है। अच्छा जी, क्या फरमा रहे थे आप? WhatsApp ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ। वो कैसे मस्ताना साहब? ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਦਾ ਦੰਦਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 9 ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੰਦਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। जी सरदार साहब। जी, अब मुझे उठानी है जी कुछ चीज़ यहाँ से। हाँ जी। ठीक है जी, ये मैंने रेडियो उठाया है जी, और शाह साहब इस रेडियो के मुतालिक एक आपको बड़ी मज़ेदार बात में पहले पाकिस्तान में सैलाब बहुत आते थे और अब भी खैर आते हैं। जी जी। तो जब वो सैलाब आया हुआ था तो उस ज़माने में जो वज़ीर आज़म थे वो भुट्टो साहब थे। तो भुट्टो साहब हेलीकॉप्टर पर तशरीफ़ लाए उस इलाके में। तो एक बाबा था, तो उसने कहा कि जी बाबे ने बड़ा शोर डाल दिया। उसने कहा जी मैं भुट्टो नूं मिलना है, मैं भुट्टो नूं मिलना। तो वो सारी सिक्योरिटी वालों ने कहा बाबा तू की करना है? उनका नहीं मैंने भुट्टो ना मिलाओ, मैंने भुट्टो ना मिलाओ। तो उन्होंने खार उठाया बाबे को भुट्टो साहब के साथ देकर। उनका हाँ बाबा क्या कर सकते हैं, क्या आपकी खिदमत? उन्होंने कहा मेरा रेडियो जड़ा है ना वो पानी में डूब गया, मैंने रेडियो वापस आए। सो मुझे आज तक वो वाकया याद है कि ये रेडियो कितना इम्पोर्टेंट होता था उस जनरेशन के लिए। और अब इसका रेडियो से ट्रांसफॉर्म होते होते अब हम हर घर में रेडियो है, हर हाथ में रेडियो है। लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस जो थी इस रेडियो में, वो इतनी इम्पोर्टेंस थी कि शाम, जो मुझे याद है बुजुर्गों की, जिसमें मैं भी उस दौर से क्या मैंने वो दौर देखा है कि शाम को एक तो BBC सुना करते थे और खबरें और नूर जहां के गाने। ये जो था ये रूटीन था कि शाम को बैठ के जिस तरह टीवी देखा जाता है, जी 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 जी, उस जमाने में ये रेडियो और एक फ़र्क है सरदार साहब कि रेडियो और किसी हद तक टेलीविज़न का इब्तदाई दौर भी जो है वो लोगों को इकट्ठा करता था जी। वो यानी कि लोग जैसे ये नहीं अपना लूडो के गिर्द, ताश के गिर्द और कैरम के गिर्द इकट्ठी हो जाती थी, फैमिलीज़ भी, लोग भी। अच्छा, ये जो है अब सारे जहान के रेडियो और टेलीविज़न चैनल जो हैं वो इसके ऊपर हैं, मगर ये लोगों को तन्हा और अकेला और जुदा कर रहा है। जी फाद ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਾਬੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਚਾਬੀਆਂ ਨੀ ਲੱਭਣ ਡੀਆਂ ਜੀ। चूड़ियाँ। Because we are girls. Yeah. इससे रिलेटेड मेरे पास एक वाकया है। जैसे कि मैं हॉस्टलाइज हूँ और मेरी रूममेट्स हैं, तो हम लोग एक दफ़ा ना मिल के मूवी देखने के लिए चले गए। मैं हॉरर मूवीज़ बिल्कुल नहीं देखती हूँ। अच्छा। मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा फोबिया है। हर बंदे को किसी ना किसी चीज़ से फोबिया होता है। किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को पानी से फोबिया होता है, आपको भी होगा बिकॉज यू आर आल्सो अ गर्ल। मुझे खुद बहुत ज़्यादा फोबिया है, और मैं किसी चीज़ से एक दफ़ा डर जाऊँ तो फिर बाद में वापस वो चीज़ मेरे सामने भी आ जाती, मैं डर जाती हूँ, खौफ ज़्यादा हो जाती हूँ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ। मेरे पीछे नहीं है, मेरे सामने है। बात ये थी कि मैं यहाँ पे थी कि मेरी फ्रेंड्स मुझे मूवी दिखाने के लिए लगी। मूवी हॉरर थी और मैं हॉरर मूवीज बिल्कुल नहीं देखती, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब उसमें एक सीन था वो भूत और जीनो और चुड़ैल वाला ना, लाइक वो चूड़ियों की छनकार आती है, वो चुड़ैल आती है, उसने ना चूड़ियाँ पहनी होती, पायल पहनी होती, वो छन छन की आवाज़ आ रही होती है, और उसकी ना छन छन की आवाज़ थी ना जो डराती थी ना सबको। तो मैं वो हॉरर मूवी थी और वो एक्चुअली। सिनेमा हॉल में होता भी क्या जी है, वो बिल्कुल, चलती तो उधर है, सब हर आवाज़ जगह इधर से पे आती है। अंधेरा होता है, हाँ। फर्स्ट में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, बेस वगैरह में ना, तो बंदा डर जाता है। अपने साथ वाले बैठे जो होता है उससे बंदा डर जाता है कि शायद ये वो ना हो। अब हुआ ये कि वो मूवी देख के हम आ गए।
हम मूवी ये जो देखे। मेरी बेस्ट फ्रेंड है यही तो कहीं चुड़ैल नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, बंदा उससे खौफ ज्यादा हो जाता है। वैसे आम जिंदगी में भी कभी कभी बेस्ट फ्रेंड चुड़ैल बन जाते हैं ना। बिल्कुल। और मेरी रूममेट्स को पता है कि मेरी वीकनेस में डर जाती हूँ इन चीज़ों से, वो कमजोरी पकड़ लेती हैं फिर। अब मेरी दोस्त ने आके मेरे पास, मेरे कान के पास चूड़ियाँ चनकनाई हैं, थोड़ी सी आवाज़ क्रिएट की इनकी, मैं डर के उठ गई हूँ। आप यकीन करेंगे उस दिन से लेके अब तक मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। अच्छा। और चूड़ियों को देखते ही मुझे वो वाकया याद आया कि मुझे चूड़ियों से जैसे ही फोबिया हुआ है ना, ये मेरी दोस्तों की वजह से तो हुआ। चलिए आप जबरदस्त का शुक्रिया अदा करेंगे, आज थोड़ा सा डर उतरा आपका। हाँ, मेरे हाथ में पकड़ी हुई है। आई फॉरगेट दिस, मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। शुक्रिया अदा करें हमारा, आपका डर उतार दिया आज थैंक्स फॉर दैट। हाँ, कोई चूड़ियों से गाना याद आता है आपको? पाइया चूड़ियां मैं अज सतरंगियां माया तेरे वेखण लई। वाह। पाइया चूड़ियां मैं अज सतरंगियां माया तेरे वेखण लई। तेरी गली विचों 5 फेरे लंगियां, तेरी गली विचों 5 फेरे लंगियां माया तेरे वेखण लई। हाँ तेरे दम नाल मेरा वसदा जहान। हाँ सजना नु सजना ते होंदे बड़े मान वे, तेरे पैरां विच मेरी मुक जावे जान। दिन रात ये दुआवां हो मंगिया, दिन रात ये दुआवां हो मंगिया माया तेरे वेखण लई। पाइया चूड़ियां मैं अज सतरंगियां माया तेरे वेखण लई, माया तेरे वेखण लई। वाह, क्या कहें सरदार साहब। 3 सवालात आखिर में प्रोग्राम के, स्टेप बाय स्टेप इनका जवाब आपसे चाहेंगे हम। कहाँ से शुरू करें? चलिए पहले ये बताइए कि हमारे जो चिनियोटी शेख बरादरी है और उन तारीख से हम आगाह हैं कि कैसे वो यहाँ आके आबाद हुए और पूरी तारीख जो है वो क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बराराज हैं और चिनौटी शेख हैं, ख़ास प्योर चिनौटी शेख हैं। ऐसा क्या उनमें ख़ास है जो आपके तजुर्बे और मुशाहिदे में आया हो कि पाकिस्तान में जो कम्युनिटीज़ कारोबार में नाम जिन्होंने पैदा किया उनमें चिनौटी शेख बरादरी का भी नाम आता है? जो नौजवान इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो क्या सीख सकते हैं उनसे? आप उन्हें क्या बता सकते हैं कि ये देखिए काम की चीज़ें हैं जो आप इन लोगों से सीख सकते? 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारी ये जो नस्ल है इससे फ़ायदा उठा सकती है। पहला है उनका सिस्टम घर चलाने का या ज़िंदगी गुजारने का, उनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आप समझ वो बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये है कि वो बच्चे की शादी जो है जी वो 12 से 13 साल में कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि उसको उन्होंने ये नहीं करना कि बच्चे को कहीं और पढ़ाना है और बिजनेस कहीं और करना, गद्दी पे बिठा देना उन्होंने। और उन्होंने ला के बिठा। ये बहुत अहम है कि हमारा ज़िम्मेदार का बच्चा जो है आप उसको BA और BA LLB करवा कर या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवा कर उसको कहते हैं कि आप जाके ज़िम्मेदार आकर, तो जाहिर है उसने एग्रीकल्चरिस्ट का बच्चा एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बन सकता। वो धक्के खाता है, वो पैसे ज़ाया करता है, ना तो वो एग्रीकल्चरिस्ट रहता है ना वो MBA करके किसी और उसमें। हाँ, सो इनका बहुत ही स्ट्रेट और फोकस्ड है कि आपने करना क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो टर्म नेगेटिव भी यूज होती है मगर पॉजिटिव भी है, वैसे तो टनल विजन। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एज ए कम्युनिटी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एज ए मुसलमान तो हैं ही हैं, लेकिन एज ए कम्युनिटी हम रहेंगे कि किस तरीके से अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो हमने उसका नुकसान पूरा करने के साथ इन्होंने एक फंड बनाया हुआ, ये दुरुस्त कह रहे हैं वो फंड बना के उसको स्पॉन्सर करते हैं। ऐसे ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिए कि किसी भी बिजनेस करने के लिए इक्विटी चाहिए होती, अदरवाइज तो बहुत सारे आइडियाज होते हैं। सो इक्विटी अगर आप मिल जाए तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते। यहाँ तक के मेरे जो दोस्त थे वो जो बहुत ही अहम चिनौटी बरादरी की शाख है उनमें से एक के प्रेसिडेंट थे ना, जो मेरे दोस्त के वालिद, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, बड़े उम्दा इंसान थे और वो अक्सर लाहौर आया करते थे, तो पता लगता था, मेरी बड़ी उनसे हमारी दोस्ती क्या हो रही थी, हमारे तो बुज़ुर्ग थे वो बड़े थे, तो वो पता लगता था कि अंकल जो थे वो रुसियाँ बनाना आंदे सन कि वो चिनौटी बरादरी की जहाँ जहाँ अभी लोग भी आए हुए हैं अगर उनमें बच्चों में कोई मसला हो गया है
تو ان کو ریکنسلیشن کے لیے وہ آیا کرتے تھے اور پھر اس بہت کو بڑی بات. جی ہاں تو اس گھر کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں سینس آف کمیونٹی. یس سینس آف کمیونٹی. تیسرا ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بزنس اورینٹڈ ہے. یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ آج ہم نے اگر 1 روپیہ کمایا ہے تو 1 روپے میں سے ہم نے جو اخراجات کرنے ہیں وہ ہم نے اس میں سے 25 پیسے کرنے ہیں اور ہم نے 75% جو ہے نا. سو کیپنگ یور ایچ اینڈ ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو یور اون مینز والا جو کانسیپٹ ہے کہ اپنے اندر چلتے ہوئے اپنے سوچ کے ساتھ. اور جو چوتھا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ڈی این اے کا ہے کیونکہ یہ شروع سے برے صغیر میں بزنس کیا. جی جیسے کھوجز ہیں یہ ہیں ہندوز ہیں جو بنے ہیں بزنس ان کا سسٹم ہی ان کا بزنس برادری ہماری. تو ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار ہے کہ آج اگر میں یہاں تک بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں نے موبائل پہ بات کی تو اس کا جو بل ہے وہ کیا مجھے فائدہ مند ہوگا کہ میں آپ سے بات کروں, جو کہ ہم 90% جو ہماری سو کالڈ ایگریکلچر کمیونٹی ہے جب وہ تو سوچتی نہیں ہے, اس کو تو ایز اے لگژری لیا جاتا. سو دے آلویز کیلکولیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو اس وجہ سے یہ جو ان کا نرچرنگ پارٹ ہے نا جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈی این اے بہت امپورٹنٹ. اور ایک چیز میں نے اور دیکھی جتنی بھی میرے اسے بہت سب کو فیصل آباد میں بہت ہی زیادہ, چنوٹ میں بھی فیصل آباد میں زیادہ کاروبار جو ہمارے دوستوں کے, میں نے دیکھا کہ بڑا صاف ستھرا اور کھرا کام کرتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ایمانداری سے آپ کام کریں, محنت سے کام کریں. جی کام جو ہے نا سکسیس بغیر ایمانداری کے ہو نہیں. آپ کو بہت شارٹر پیریڈ کے لیے آپ جہاں دیکھ لیجئے جس نے بھی بے ایمانی کی ہے فار اے ویری شارٹ وہ کوئی سکسیس سو کالڈ سکسیس پہ رہا وقتی طور پہ, ادروائز اس کو پرابلمز میں آیا. اور ایک چیز میں نے اور دیکھی جو میں خاص طور پہ ضرور ذکر کروں گا, کہ سب تو نہیں مگر بیشتر جو میرے جاننے والے چنوٹی جو برادری کے شیخ برادری کے دوست ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ مطلب کروڑہ روپے لگائیں گے اپنی مرضی سے, اپنی فیملی کے اوپر جائیں گے, ٹریول کریں گے, سب کچھ کریں گے, مگر شادی انتہائی سادگی سے مسجد میں جا کے کرتے ہیں وہ. یہ بھی میں نے نوٹس کیا کہ نکاح کریں گے سمپل سادہ, اور پھر اس کے بعد مرضی آپ جو بھی خرچ کرنا چاہیں اپنے اوپر فیملی کے اوپر. یہ بھی جو ٹریڈیشن ہے نا جی, ایک تو شادی والی کے ایک مسجد میں کریں گے, ایک ان کا رہن سہن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آج بھی جتنے ماڈرن ہو گئے ان کے گھر میں تجوری ضرور ہو. وہ جو تجوری والا کانسیپٹ ہے ابھی تک چل رہا ہے. اور وہ اچھا پھر وہ جو گھروں کا ڈیزائن تھا ان کا, چنوٹ میں بہت گھر ہیں جی اور سب جتنی بھی بڑی فیملیز ہیں منوز یہ سب چنوٹیز ہیں. آپ کو پتہ تقریباً کوئی 78% آف دا جی ڈی پی از کنٹرولڈ بائی چنوٹیز. سو اس میں جو ہے وہ آپس کی ویمن کا آپس میں ملنا بہت امپورٹنٹ, آپس میں ان کو ٹائم نہیں ملتا کسی اور سے ملنے کے علاوہ. سو ایک تو ہیومن انٹریکشن بہت امپورٹنٹ ہے, تجوری بہت امپورٹنٹ ہے, اور پھر ایک دوسرے کے اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی رہنا چاہے کہ جی میں نے ماڈرن رہنا ہے اور میں نے اس سسٹم سے ماڈرن تو خیر نہیں کہا جا سکتا, اس سسٹم سے نکلنا تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اب یہ فرمائیے کہ چنوٹی فرنیچر جو ہے وہ کیوں پوری دنیا میں اور پاکستان میں, سارے پاکستان میں اتنا مشہور ہے؟ اس کی جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو چنوٹی کمیونٹی تھی بڑی ویلتھی کمیونٹی تھی, تو جتنے بھی آرٹسنس تھے وہ پوری دنیا سے آ کر اور یہاں کاریگر جو تھے وہ آتے تھے, اور وہ لکڑی جو ہے وہ دریا جو ریور کے ساتھ آیا کرتی تھی, اور وہاں سے انہوں نے مہنگے سے مہنگے گھر بنانے تھے. سو گھر پہ بہت پیسہ لگاتے تھے, پیسہ بہت تھا. سو اس وجہ سے وہ وہاں جتنے بھی آرٹسن تھے پورے سب کانٹیننٹ کے وہ وہاں آ گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہینڈ کارونگ فرنیچر, وہاں عام فرنیچر نہیں بنتا, اٹ از اونلی ہینڈ کارونگ. چنوٹی فرنیچر کا مطلب ہی یہی ہے. جی ہاں, تو اس میں پھر ہم نے جو اب آپ نوجوان نسل کو یہ بھی بتانا بہت اہم سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کا سب سے بڑا فرنیچر سینٹر وہ میں نے بنایا ہوا, اور اس میں بنانے کے ساتھ وی ہیو میڈ 300 شو رومز ایک ہی چھت کے, اور اس کے ساتھ اسکول آف آرٹسن بنائے. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ جو وہاں کی انڈسٹری ہے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا, اور جو وہاں کا جو آپ کے پاس سکلڈ اور ورک فورس ہے اس کے حالات کیسے بدل. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس کی ایک اور بڑی سگنیفیکنس ہے جو آپ نے فرمایا, یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو صدیوں کا تجربہ اور ایسٹ ہے نا یہ آپ کا, کہ یہ ہنر جو ہے وہ تو ادروائز برباد ہو جائے گا. جی وہ جو اتنی سکل ہے وہ کہاں جاتی ہے جی, وہ اس کو لیے سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ کتنی مائگریشن ہو جاتی ہے. کتنا ایریا ہے ٹوٹل؟ یہ کوئی 2 ایکڑ کا ایریا, 2 ایکڑ کا ایریا, 300 کے قریب شو رومز ہیں جی اس کے اندر, اور صرف ووڈ ہے اس میں اور کچھ نہیں ہوگا. یہ مجھے بڑی پسند ہے کہ ہمارا جو اپنا, کیونکہ آپ دیکھیے دنیا جس طرح سے یہ ماڈرن مشینوں پہ اور اس پہ جا رہی ہے نا,
آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے مالی حالات اچھے ہوں, معاشی حالات اچھے ہوں, سیاسی حالات اچھے ہوں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے دنیا دیوانوں کی طرح آیا کرے گی. یہ وہ ہنر ہے جو کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں. کیونکہ مشین تھوڑی بنا رہی ہے, انسان بنا رہا ہے, اور اس کو آپ دیکھتے ہی آپ کی طبیعت کہیں سے کہیں پہنچ جائے. وہ آرٹ پیس ہے نا جی, اصل میں فرنیچر تھوڑی ہے صرف. شاہ صاحب اس کی جو امپورٹنس ہے وہ برٹش جو کلچر ہے, برٹش کلچر میں اٹس آل چنیوٹی فرنیچر. جو آپ برٹش کلچر میں دیکھتے ہیں کوئنز وغیرہ, وہ سب وکٹورین جو وکٹورین کہلاتا ہے, وہ تو آیا ہی ادھر سے تھا. سردار صاحب لاسٹ کوسچن جی, چنیوٹی کننے ورگا کننا پوری دنیا کیوں نہیں لگتا, ادا کی راز ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ویلتھ تھی نا جی, تو ان کو کھانے کا بھی بہت شوق تھا. تو کننا از دا نیم آف اے پرسن, اس کو کننا کہتے ہیں. اس وجہ سے اس کننے کی ڈش جو تھی وہ اس کے نام سے منسلک ہو گئی. اور وہ بنتا آپ کو پتہ ہے کیسے ہے؟ جی میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں نا جی, تو وہ پھر وہ رکھوا دیتے ہیں نیچے, وہ نیچے کھود کے لمبا گھڑا جو ہے ایگزیکٹلی اس کو میٹ کے لیے کر دیتے ہیں, اور اسی کے اندر کچی ہانڈی میں اس کو بنایا جاتا ہے. سو وہ چنیوٹ کا اس لحاظ سے اٹس اے ویری رچ سٹی. یو گاٹ دا ہینڈ کارڈ فرنیچر دیئر, یو گاٹ دا بیسٹ, ون آف دا بیسٹ کوزینز آف پاکستان دیئر, اینڈ دین ون آف دا میجر پیپل who are contributing to your GDP is there. So اگر دیکھا جائے تو چنیوٹ is the center and the nucleus of Pakistan. چنیوٹ کے لیے بہت ساری تالیاں. تھینک یو سو مچ سردار صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, مہربانی جی. بہت بہت شکریہ ایمان, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. ہماری بڑی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتی ہیں آپ اس میں کامیاب ہوں. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.